السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa kekuasaannya, المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه, yang terbentang di alam semesta ini kedermawanan daripada kekuasaannya Allah Ta'ala. فرد حي قيوم لا يموت, yang maha esa, maha tunggal, maha hidup dan tidak mengenal kematian abadi selama-lamanya. قضى بالعدمية المطلقة فكل شيء سواه يموت. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang telah menakdirkan dan menentukan segala sesuatunya, dan selainnya pasti akan sirna dan mati. وله العظمة والملك والجبروت, Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang memiliki kekuatan, keagungan, keperkasaan yang abadi. أظهر عظمة قوته فقتل داود طالوت, Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kekuasaannya. Bahkan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takdir dan ketentuannya memberikan kemenangan kepada Talut. فسبحانه تجلى على أهل خاصته فغمرهم الرغبوت. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya memilih hamba-hamba yang dipilihnya untuk mendapatkan kasih sayang tersebut. ونصلي ونسلم ونبارك ونعظم على سيدنا محمد أشرف وأعظم نبي منعود. Dan salawat salam khusus teragung tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menjadi suri tauladan yang banyak diikuti oleh manusia, عروسي مملكة الأكوان, yang diberikan oleh Allah wasilah kekuasaan di alam yang semesta dan luas ini. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diagungkan. على سيدنا محمد صلاة تمد بها جسمي من جسمه. Puji syukur dan salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya berharap mendapatkan kekuatan dan keberkahan tubuh ini daripada tubuhnya. وقلبي من قلبه. Hati sanubari ini yang bersambung dari hati sanubarinya Rasul. وروحي من روحه. Ruh kami dari ruhnya. وسري من سره. Rahasia kami daripada rahasianya. وعلمي من علمه. Ilmu kami daripada ilmunya. وعملي من عمله. Dan amal yang kami ketahui bersambung daripada amalnya Nabi. وخلقي من خلقه. Dan sifat-sifat kami, tata krama kami daripada akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. ونيتي من نيته. Dan niat-niat tulus kami yang bersambung dengan niatnya Rasul. ووجهتي من وجهته. Dan permohonan kami yang bersambung dengan permohonannya sang Rasul. وقصدي من قصده. Dan tujuan kami daripada tujuan visi misinya sang Rasul. وتعود بركاتها علينا وعلى الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمشاهدين والمشاهدات. Saya berharap keberkahan itu untuk kita semua yang hadir di sini maupun di luar, yang ada di dalam perkumpulan ini maupun daripada kejauhan, semuanya mendapatkan keberkahan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به. Sebagaimana dikatakan, setiap salawat yang kita baca akan bersambung salawat itu kepada ruhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. أيها الجمع الكريم. Wahai para hadirin hadirat, موقف مهيب. berdirinya saya berada di posisi yang sangat sulit ولحظة عظيمة. dan posisi yang sangat luar biasa. ومجلس وفاء. Dan majlis ini memiliki majlis yang penuh keutamaan. أرفع في هذا المقام
namun saya harus berdiri di mimbar ini تحياتي لسيدي الحبيب محسن بن عيدروس الحامد karena mandat perintah daripada yang saya hormati Al-Habib Muhsin Al-Hamid. سيدي الحبيب نبيل بن فؤاد المساوى خادم مجلس رسول الله. Begitu juga mandat daripada Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, pimpinan daripada Majlis Rasulullah. الحاضرين جميعا الذين قد ربما لا أعرف أسماءهم. Begitupun saya hormati kepada para pembesar yang hadir di majlis ini yang saya tidak mengenali namanya. نحن في ذكرى رجل عظيم. Malam ini kita berada di dalam memperingati seorang manusia yang istimewa. في مسجد ومكان عظيم. Sebagaimana kita diperkumpulkan di masjid di tempat yang istimewa juga. في شهر من أشهر الحرم العظيم. Di mana kita dikumpulkan oleh Allah malam ini bertepatan di bulan yang agung, bulan hurum yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. في معنى من معاني قول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Persis berada kita di dalam makna ruhaniyah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه يا جبريل. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, maka Allah akan menyeru kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku mencintai hambaku itu. فينادي جبريل في الملكوت الأعلى. Maka malaikat Jibril menyeru di alam semesta, أن الله يحب فلان ابن فلانا فأحبوه. bahwasanya Allah mencintai fulan bin fulan, maka wahai kalian semua malaikat, cintailah juga fulan bin fulan. فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. Maka seluruh malaikat penghuni langit mencintai orang tersebut yang telah dicintai oleh Allah, dan Allah berikan kepada orang tersebut keistimewaan diterima oleh seluruh manusia. إن اجتماعكم هذا Malam ini kalian berkumpul, واحتفالكم هذا di mana malam ini kita memperingati إعادة لمفهوم الانتقال من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. ini sama seperti kita sedang kembali mengingat hubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan alam ukhrawi. إن الذين طارت أرواحهم إلى الملكوت الأعلى وهي في أشباحهم ليس ببعيد عنا إن انتقلت إلى برازخهم. Kalau kita perhatikan sesungguhnya makhluk-makhluk Allah, para malaikat, mereka itu sebetulnya ada di dalam perkumpulan kita malam ini, tidak jauh dengan kita. وإن اجتماعكم هذا لمعنى من قول سيدنا عيسى. Dan perkumpulan kita malam ini seperti perkumpulan orang-orang yang setia kepada Nabi Isa. والسلام علي يوم ولدت. Sebagaimana dikatakan, dan kesejahteraan di mana aku dilahirkan. إعلان للاحتفال بالمولد. Itu adalah ungkapan perayaan dengan maulid. والسلام علي يوم أموت. Dan kesejahteraan di mana aku wafat, kata Sayyidina Isa. إعلان بالفرح بالحوليات. Dan itu ungkapan untuk memperingati kegembiraan dengan adanya wafatnya orang-orang alim. ويوم أبعث حيا. Dan kesejahteraan di mana aku akan dibangkitkan. في الاحتفال الأكبر وللحياة الحقيقية. Dan itu merupakan perayaan untuk kegembiraan yang sesungguhnya. إن مفهوم الحول. Sesungguhnya pemahaman hakikat haul yang kita hadiri seperti malam ini, هي استعاد لذكريات أولئكم الرجال. ini seakan-akan kita sedang mengulang peringatan-peringatan orang-orang terdahulu yang hebat. والاستفادة من الأحداث العظيمة. Dan kita mengambil faedah atas kejadian-kejadian yang dahsyat. اغتناما واستنزالا لشرف الزمان والمكان. Mengambil manfaat dan faedah daripada keutamaan waktu dan zaman. ففي هذا الشهر العظيم ذو القعدة Di bulan yang mulia Dzulqa'dah ini, حدثت عمرة القضاء. di mana terjadi dahulu kala umrah qadha, غزوة الحديبية. peperangan Ghazwah Hudaybiyah, غزوة بني قريظة. Ghazwah peperangan yang dihadiri disebut dengan hadir Rasul, Ghazwah Bani Quraidah. زواج رسول الله من ميمونة.
di mana juga baginda Rasul menikah dengan Sayyidah Maimunah, عقد فيه حلف الفضول، di mana juga terjadi perjanjian tentang Hilful Fadul. كل هذا في شهر ذي القعدة. Semuanya itu terjadi persis di bulan kita berada malam ini, yaitu bulan Dzulqa'dah. ثم أن في شهر ذي القعدة قد انتقل إلى جوار الله تعالى أعلام من مدرسة حضرموت. Begitu juga banyak kejadian-kejadian dahsyat di mana bulan Dzulqa'dah banyak orang-orang istimewa yang alim yang meninggal dunia. في شهر ذي القعدة انتقل الإمام علوي ابن محمد ابن مولى مرباط عم الفقيه المقدم. Persis di bulan Dzulqa'dah juga wafatnya Imam Alwi bin Muhammad sahib Mirbat, tepat di bulan atau di bulan Dzulqa'dah. وفي شهر ذي القعدة انتقل الإمام علوي ابن الفقيه المقدم. Begitu juga Imam Alwi ibnul Faqih al-Muqaddam wafat juga di bulan Dzulqa'dah. وفي هذا الشهر انتقل سيدنا عمر المحضار ابن عبد الرحمن السقاف. Begitu juga Syekh Umar Muhdar, Imam Syekh Umar Muhdar bin Muhammad bin Abdul Rahman al-Sagaf wafat di bulan Dzulqa'dah. وفي هذا الشهر انتقل كذلك سيدنا عبد الله بن شيخ العيدروس. Begitu juga Imam Abdullah bin Syekh Al-Aidarus meninggal dunia di bulan Dzulqa'dah. وفي مثل هذا الشهر انتقل الإمام عبد الله بن علوي الحداد. Begitu juga Imam besar Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad meninggal di bulan Dzulqa'dah. وفي مثل هذا الشهر انتقل الإمام الحسن بن صالح البحر الجفري. Begitu juga Imam Hasan bin Saleh Al-Jufri Al-Bahr wafat di bulan Dzulqa'dah. وفي مثل هذا الشهر انتقل الإمام القطب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس. Begitu juga Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas wafat di bulan Dzulqa'dah. وفي مثل هذا الشهر انتقل الإمام الشيخ عمر بن عبد الله با مخرمة. Begitu juga Syekh Umar bin Abdullah ba Makhramah wafat di bulan Dzulqa'dah. وفي مثل هذا الشهر انتقل الإمام أحمد بن محسن الهدار. Begitu juga Imam Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Muhsin Al-Haddar di bulan Dzulqa'dah. وفي مثل هذا الشهر انتقل سلطان القلوب منذر. Begitu juga tepat di bulan ini wafat guru kita almarhum Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. ابن فؤاد ابن عبد الرحمن ابن علي ابن عبد الرحمن ابن علي ابن عقيل ابن أحمد ابن عبد الرحمن ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن سليمان ابن ياسين ابن أحمد ابن أبي بكر السكران ابن عبد الرحمن السقاف ابن محمد مولى الدويلة ابن علي مولى الدرك ابن علوي الغيور ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد مولى مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي ابن عبيد الله ابن أحمد بن المهاجر ابن أحمد بن عيسى ابن محمد النقيب ابن علي العريضي ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. Seorang Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa yang malam ini kita rayakan acara haulnya. Wafat beliau bertepatan di bulan Dzulqa'dah. Tadi beliau menyebutkan nasab emas, silsilah Zahabiyah, nasab yang bersambung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang saya sendiri enggak hafal. Tapi mudah-mudahan disebut oleh beliau, kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau, kakek leluhurnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ihtifalta bitilka alhawliyah bihawliyah alhabib Mundhir fa innaka tahtafilu bihadha as-silsilah an-nabawiyyah. Maka secara tidak langsung juga yang harus kita pahami, kalau malam ini kita merayakan haulnya Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, sebenarnya malam ini juga kita sedang merayakan memperingati haul para orang tua kakek leluhurnya Al-Habib Mundhir sampai kepada Rasulullah SAW juga. Makna min ma'ani Husainun minni wa ana min Husain. Itulah makna daripada hadisnya Rasulullah SAW, Husain dariku dan aku untuk Husain. Husainun minni hadhihi ma'rufa wa ma'lufa wa mudraka. Kalau yang disebut oleh Rasulullah SAW pemahaman Husain dariku itu maknanya mudah dipahami. Artinya memang Husain cucuku. Amma kaifa nafhamu wa ana min Husain? Tapi kalau bahasa hadisnya Nabi, aku dari Husain, apa maknanya? Arada an yaqula laka idza aradta an tara madharan min madahir da'wati
التي طبقت هذا العالم فإنك ستراها في ذرية الحسين. Itu yang dimaksud oleh Rasul SAW. Aku dari Husain, artinya Anda harus melihat bagaimana dakwahnya baginda Rasul SAW yang tersebar bukan hanya di Mekah Madinah, tapi di segala santero dunia. Itu yang dimaksud aku dari Husain, artinya dakwahnya Rasul menyebar kemana-mana. الحبيب منذر هم من هم رجالكم في هذه البلد. Habib Munzir itu adalah salah satu orang istimewa, orang penting yang ada di negeri ini. وقر في قلوب علية القوم عندكم. Di mana begitu mulianya beliau sampai menetap di hati kita satu persatu. تربى في بيت الشرف والمروءة والعلم. Di mana beliau tumbuh di rumah yang penuh dengan kemuliaan dan ilmu dahulu kala. وأدرك ثلة أمثال الحبيب عمر بن عبد الرحمن السقاف. Di mana beliau dahulu pernah mendapatkan menjumpai seorang yang alim, Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Saggaf. وأدرك الحبيب عبد القادر بن عمر مولى خيله. Beliau juga mendapat Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Umar Maula Khailah. وكثير ومن أمثال شيخنا الحبيب أنيس بن علوي الحبشي. Begitu juga Al-Habib Munzir pernah menjumpai orang-orang hebat, di antaranya Al-Habib Anis, Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsi Solo. في عام 12 و400 وألف. Di mana beliau berjumpa atau di tahun 1400 عام 1412 tahun 1424 نزل إلى سيئون وإلى حضرموت الحبيب أنيس بن علوي الحبشي ومعه 40 نفرا من جاوا. Di mana tahun tersebut Al-Habib Munzir bersama kurang lebih 30 sahabatnya datang dari Jawa untuk menuntut ilmu di Tarim. فكان فرحة سيدي الحبيب المنصب لا توصف. Di mana kegembiraannya saat itu, saya punya abah Munsif Al-Habsyi mendengar kedatangan 30 orang dari Indonesia yang di situ adalah Habib Munzir. Kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan dan disifati, saking gembira dan senangnya. وأخبر الحبيب أنيس للوالد الحبيب المنصب أننا بحاجة لدعاة إلى الله، فإننا نخاف من تقدم المد الشيعي والمد الإلحادي على مدرسة حضرموت في الأراضي الجاوية. Di mana saya punya ayah mengatakan kepada Al-Habib Anis, saya senang dan gembira dengan datangnya orang-orang dari Indonesia 30 anak ini yang untuk menuntut ilmu, di mana saya sangat butuh, di mana dunia Islam sangat membutuhkan para pendakwah untuk menyebar luaskan agama Allah agar tidak dimasuki oleh ajaran-ajaran seperti PKI dan lainnya yang akan merusak lingkungan yang ada. وفي تلك الأيام كان بدايات ظهور الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. Dan saat itu Sayyidil Habib Umar pada masa permulaan membentuk Darul Mustafa. قبل وجود دار المصطفى. Bahkan sebelum adanya Darul Mustafa. فقال سيدي الحبيب المنصب نعم عندنا عمر بن محمد ظهر داع وشاب ومقبل وسنرسله إليكم. Lalu berkatalah saya punya abah Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi, saya ada pandangan seorang yang memiliki kapasitas bagus dan istimewa untuk mendidik 30 santri ini, untuk membina, untuk memberikan ilmunya, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid, sangat layak untuk mendidik mereka. Saya akan kirim kepadamu wahai Habib Anis. وفي عام 13 و400 وألف. Dan pada tahun 1413 Hijriah 1413 1413 Hijriah, قبل 31 سنة. sebelum 31 tahun yang lalu, توجه الوالد إلى المطار واستودع الحبيب عمر وأخاه الحبيب مشهور وأخي الحبيب محمد، وكنت معهم في المطار، ثم لحق بهم الحبيب علي بن عبد الرحمن الجفري والحبيب إبراهيم بن محمد الهدار، ووصلوا إلى جاكرتا عن طريق سيدي الحبيب عمر بن عبد القادر مولى خيله. Maka 31 tahun yang lalu, saya bersama ayah saya pergi ke Bandara Siun bersama para habaib tadi yang disebut,
untuk mengantar Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid terbang ke Indonesia semata-mata untuk berdakwah dan menjemput 30 santri yang di situ ada Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa untuk dijemput menuntut ilmu di Tarim. ووصل واجتمعوا على اختيار ثلة من طلبة العلم التي تعتبر أول دفعة تأتي بعد انتهاء الحكم الشمولي في حضرموت. Dan saat itu tibalah 30 santri dari Indonesia yang saat itu Yaman pada masa pasca setelah pertikaian Yaman Utara yang terjadi saat itu. ولم يكن سلطان القلوب الحبيب منذر من جملة هذه الدفعة أولا في بداية الأمر. Bahkan pada permulaan pemberangkatan santri tersebut Al-Habib Mundhir tidak ikut serta. فتوسم الحبيب علي الجفري في الحبيب منذر الخير والقبول والنفع والانتفاع فأشار وأصر على أن يكون من بين هذه الدفعة. Di antara 30 orang itu tadinya tidak ada Al-Habib Mundhir. Namun saat itu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri memberi isyarat senyum kepada Al-Habib Umar agar mengikut sertakan Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa ikut bersama dalam kelompok 30 orang tersebut. وتحركت هذه الثلة في مرحلة صعبة. Saat itu Yaman pada posisi pasca peperangan kondisinya sangat sulit, masih berat, lingkungan hidup masih mencekam dan menakutkan. الحياة قاسية. Di mana kehidupan ekonomi masih sangat sulit dan berat. والوضع المادي كان ضعيفا. Begitu juga peraturan negara juga masih lemah. لكن القلوب والإيمان كان يزلزل الجبال والأرض. Namun semangat para penuntut ilmu itu menggoyahkan kekuatan gunung karena begitu saking semangatnya mereka. وأتذكر الحبيب منذر عندما يأتي إلى سيئون. Bahkan saya mengingat ketika Al-Habib Mundhir almarhum datang ke kota Siun. وكان نحيفا جدا لم يكن. Dahulu beliau sangat kurus, ya, tidak gemuk sama sekali. وكان يزور أهله أهل المساوى في سيئون. Dahulu saat itu beliau ke Siun untuk berkunjung menyambung silaturahmi kepada keluarganya yang ada di Siun. عند السيد الحبيب خالد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن شيخ المساوى. Di mana beliau berkunjung kepada saudaranya, bersilaturahmi kepada Al-Habib Khalid bin Muhammad Al-Musawa. وأذكر أننا كنا في جلسة مباركة بدار المقام في سيئون. Begitu juga saya ingat saya pernah duduk bareng bersama Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa di Siun. وجرى الحديث عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kami berdiskusi tentang mimpi Rasulullah SAW. فسأل أخي الحبيب محمد بن علي الحبيب منذر كم مرة رأيت رسول الله. Saya punya kakak yaitu Al-Habib Muhammad tanya kepada Al-Habib Mundhir, wahai Habib, berapa kali Anda sudah bermimpi Rasulullah? أنت كم مرة رأيت رسول الله. Beliau bertanya, beliau Al-Habib Mundhir bertanya kepada Habib Muhammad, kamu sendiri berapa kali mimpi Rasulullah? أنت وأنا كم مرة رأينا رسول الله. Beliau bertanya kepada kita semua, saya dan antum, kita ini sudah pernah enggak kita bermimpi Rasulullah? فقال ما يزيد عن 20 مرة رأيت فيها جدي رسول الله. Al-Habib Mundhir menjawab, sudah kurang lebih 20 kali saya bermimpi Rasulullah. حتى تسأل نفسك وأسأل نفسي كم مرة رأينا فيها رسول الله. Ini yang membuat kita berintrospeksi diri untuk diri kita masing-masing. Sudah pernahkah, berapa kali kita pernah bermimpi Rasulullah, atau mungkin kita belum pernah? الحبيب منذر لم يكن مشتغلا بتلك العلوم النقلية والعقلية. Saya tahu Al-Habib Mundhir itu dahulu tidak terlalu fokus di dalam memperdalam ilmu agama secara totalitas. الحبيب منذر لم يكن مجادلا ولا مناظرا للأعداء والخصوم. Dan saya tahu Habib Mundhir itu bukan pribadi yang sifatnya suka berdebat, memperdalam ilmu perselisihan atau diskusi yang sangat pelik. Yang saya tahu beliau biasa-biasa saja. الحبيب منذر جسد الأخلاق المحمدية في تعامله وفي كلامه وفي أخلاقه وفي صمته وفي كلامه وفي حركته، فلسان قلبه تتحدث قبل لسان فمه، ويد قلبه تصافح قبل أن تمتد سواعده. Tapi yang saya ketahui dan saya lihat, beliau itu adalah pribadi yang sangat agung dan luhur.
penuh dengan akhlak yang mulia, yang muncul dari sikapnya, yang muncul daripada tutur katanya, bahkan diamnya saja menunjukkan isi hati yang jernih dari sanubari Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, nampak di dalam amalia kesehariannya, menandakan beliau orang yang agung dan bersih sanubari hatinya. إنها مدرسة الأخلاق. Itulah yang dimaksud, yang dituju daripada sekolah atau pendidikan budi pekerti. مدرسة أدبني ربي فأحسن تأديبي. Madrasah yang isinya adalah inilah tata kramaku, sikap dan akhlakku sebagaimana aku dididik oleh Allah, kata baginda Rasul. مدرسة من مدارسي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Inilah madrasah di mana Allah Ta'ala mewahyukan, dan rendahkanlah sayap kehinaanmu sesama muslim. فليس المقصود من هذه الحولية أن نعدد المناقب. Bukan maksud saya menyebut-nyebut tentang sejarah beliau di dalam majelis hall ini untuk berbangga-bangga. بل الفقه المقصدي من هذه الحوليات أن نجسد أعمالهم عملا على أرض الواقع. Tapi tujuan saya membongkar, membahas, mengupas tentang Al-Habib Mundhir ini agar kita semua bisa mencontoh tingkah laku perbuatannya. الحبيب منذر اهتم بأولئكم الجيل الضائع. الحبيب منذر اهتم بذلكم الجيل الضائع. Di mana dahulu Al-Habib Mundhir punya sifat istimewa apa? Peduli kepada orang-orang yang lemah. الحبيب منذر فتح قلبه وقالبه. Bahkan beliau membuka hatinya dan berusaha penuh. لم يقل أنا. Beliau tidak mengatakan saya, ولم يقول لي. tidak mengatakan juga ini untukku. ولا تم هذا الأمر بي. Ini juga beliau juga tidak mengandalkan ini adalah berkat kemampuanku. بل قال لكم مجلس رسول الله. Tapi beliau menyandangkan majlis ini bukan majlis beliau, tapi inilah majlisnya Rasulullah. حتى إذا أردت أن تأتي إلى هذا المقام فتقول أريد أن أذهب إلى عند رسول الله. Sehingga ini harus ada di hati kita. Kalau kita mau hadir ke majlis ini, tancapkan di sanubari kita, kita ingin duduk di majlisnya Rasulullah. وإذا عدت إلى بيتك وعدت إلى بيتك فقولي عدت من عند رسول الله. Dan nanti kalau kita pulang ke rumah kita masing-masing, katakan, saya baru saja kembali dari majlisnya Rasulullah. مجلس رسول الله. Majlis Rasulullah, ليس مجلس منذر. bukan majlisnya Habib Mundhir, ليس مدرس البعلوي. bukan majlis Al-Ba'alawi, ليس مجلس الجاوة إندونيسيا. bukan majlisnya orang Jawa atau orang Indonesia. كلهم خدام للحضرة المحمدية. Semuanya kita ini pembantu daripada Rasulullah. وكل المظاهر هي مظاهر رسول الله. Apa yang kita lihat, kehebatan-kehebatan yang ada saat ini, semuanya murni kehebatan Rasulullah. فقوموا بصفاء القلوب. Maka kembalilah kita nanti dengan membawa kesucian hati dan jiwa. وقوموا بإشباب الأرواح إلى الرتب العوال. Sampaikanlah ruh dan jiwa kita ke tingkat kedudukan yang luhur dan mulia. وقوموا برابطة برسول الله. Dan buatlah ikatan kuat antara kita ini yang hadir dengan Rasulullah. وذوقوا معنا من معاني واعلموا أن فيكم رسول الله. Bawa di dalam hasrat jiwa raga kita penghayatan bahwasanya di dalam perkumpulan kita ada Rasulullah. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. Sebagaimana Allah berfirman, tidak mungkin Allah menurunkan bala dan musibah ketika engkau berada wahai Muhammad Rasul. فجزى الله من كان سببا في هذا الاجتماع. Maka kita harus berterima kasih kepada Allah bagi orang yang menjadi sebab kita kumpul malam ini. ونسأل من الله تعالى أن يجعل هذا الاجتماع وجميع الأعمال التي قام بها الحبيب منذر في صحائف القبول يرتفع بها في أعلى عليين. Saya berharap dan berdoa kepada Allah, apa yang kita kehadiran kita di tempat ini semua menjadi lembaran amal saleh yang ada di dalam lembaran almarhum Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, sehingga diterima seluruh amal ibadahnya beliau. يبارك اللهم في أخيه نبيل وفي أولاده محمد وحسن وفي طلابه وفي الحاضرين وفي أعوانه وفي الحاضرين جميعا حتى نرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dan saya berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi saudara beliau Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, yaitu Al-Habib Nabil. Allah memberkahi kedua putra beliau Al-Habib Muhammad dan Hasan,
dan kita semua yang hadir, semuanya mudah-mudahan mendapatkan berkahnya Rasulullah SAW, sehingga kita kembali nanti menghadap Allah. Puncaknya semoga Allah takdir kita membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ji'tu mursalan min Hadramaut. Ji'tu mursalan min Hadramaut. Saya datang utusan dari Hadramaut, min Sayun, dari Siwun, min Ribat al-Ilm al-Sharif, dari lembaga ilmu yaitu pesantren Rubat Ilmu Syarif. أبلغكم تحياتي سيدي ووالدي الحبيب المنصب علي بن عبد القادر الحبشي. Saya menyampaikan salam ayah saya Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi kepada antum semua yang hadir malam ini. وابنه الحبيب محمد بن علي. Begitu juga saya menyampaikan salam penghormatan dari saudara saya Muhammad bin Ali kepada antum. ويقولان لكم آواكم الله. Dan beliau berdua, saya punya ayah dan kakak saya, mengatakan dan mendoakan semoga kalian semua diberikan pertolongan oleh Allah. ونصركم الله. ونصركم Dan الله. Allah bantu kalian semua. وفتح الله عليكم. Dan semoga Allah bukakan pintu-pintu karunia untuk kalian. وحفظ الله بلاد إندونيسيا جميعا. Dan semoga Allah menjaga keutuhan NKRI Republik Indonesia secara keseluruhan. من المحن والحروب والفتن. Dari segala fitnah, mara bahaya dan bencana. وجعلكم إخوة متحابين. Dan semoga Allah jadikan kita semua saling bersatu. نحن محتاجون لأن يخرج من أصلابكم الأولياء السبعة والتسعة الجدد. Bahkan saya berdoa, kita berharap akan lahir dari anak cucu keturunan yang hadirin, wali-wali yang 7, yang 9 dan kesekian, semuanya menjadi orang-orang saleh. محتاجون أن يخرج من أصلابكم الإمام الترمذي. Saya berharap mudah-mudahan Allah keluarkan anak cucu keturunan dari kita yang hadir malam ini, ulama kaliber-kaliber seperti Imam At-Tirmidzi, محمد جاوي النووي, Imam An-Nawawi, مسند العصر محمد ياسين الفاداني. begitu juga ulama saat ini yaitu Imam Syekh Yasin Al-Fadani. حتى يروي الحضرمي عن الأندونوسي. Bahkan saya berharap orang Hadramut mengambil riwayat daripada orang Indonesia. والأندونوسي عن الحجازي. Begitu juga orang Mekah mengambil riwayat dari Indonesia. والحجازي عن الهندي. Dan orang Mekah mengambil asanid daripada India. والهندي عن المغربي. Orang India mengambil riwayat daripada orang Maroko. والمغربي عن الشامي. Bahkan orang Maroko mengambil riwayat daripada Syria. لأننا كلنا ذلك الرجل. Itulah yang disebut ikatan yang kuat. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.